तो आइबी ना अरे हमनी के रुखिया से तो लगे ने मगे रुखिया से कोई ना मुर्गी गाड़ी बनी ए कुते खेती जा रास्ता वाले पकली चली आबी तो सो गाइस आज भी एक प्रैंक लेना है गाइस तो सभी गाइस इधर मैं सेम कपड़ा लगाए ना एवरी वीडियो दे सेम कपड़ा लगा थको पारे ना तो मैं एक दिन दे 10टा 20टा कंटेंट बनाए रे तो ये 5 मिनट 6 मिनट लगा काम है ना तो इना रखिना मैं आस्ते आस्ते अपलोड करते तो आज भी एक शुक्रवार मुझे टेक्स्ट बुझे ताइला फुनी ना ताइला बुसी আছে ना बुझे ताइ कॉल बुना तो मैं अलप मैं जो चाट वाला ताइ नंबर खान बोथाला मैं अलप शॉर्ट बा वीडियो दिखा दिबो ब्रो इतो मानो ताइ जाबे ताइ ने प्रैंक गुरिना ताइ किना আছে हमनी जाने ভাল बातेला मन खान इतो बिया बायना নহले बा आरो वीडियो अपलोड कर दिदा अपलोड नकरबि इतलान प्रॉब्लम खान बिसि ओलाय ना इतो बा आलछि ने तो इने हमनीला रिक्स बा मैं बनाबो गले बनाबो ना ने मानु आरो वीडियो अपलोड कर दिदा काटिबि इतलान तो आलछि ने इको ना Muna sakit aja kan, itu loh. तो गाइस अमनान मुनी देखो बारे तो कोई नहीं दिया इधर सिस्टर अमनान बिजी इनका रिक्वेस्ट करते ना इनका कोई ऐसा तो इधर सिस्टर तो मैं अंदर प्रैंक करो मैं इधर चलो साइड रखने अलग सिस्टम प्रैंक करो गाइस अभी तो अलग सिस्टम Ê, kêu gì ấy chứ? Có thể ép thép điều này mất. Lúc kia sẽ bia vào, tôi lấy đi. Có thể quá. Tôi lấy đi nào lúc kia sẽ làm gì kìa? Có làm xem đi. Hả? Có làm xem. Răng gọt tu. Hả? Ê, tôi lấy đi, lúc kia sẽ làm gì kìa, lúc kia sẽ làm ăn. Có làm xem quá. Răng gọt quá. Mới đó là chán đi đồ khăn đi. Hả? Nó chán đi quá. Anh nhà khao với này. Ôi đồ. Yak khóc điều này tôi lấy đi thôi. Come before you, Almighty God. I forgive you, Lord. Anh đi cái lúc kia sẽ làm ăn. Tôi abi man ba. Ki kurule. Ki kurule akhirnya kutak với xin lỗi man. Kita kutak kulishe. Hả? Ở itu akau kuntu nomor itu. Amni kuntu wala je. Moi akau ya sih. Amni lo man kutak kure na amni lo kutak kure sih lo kira tu le itu. Kutak kure ini. Hah? Kau pada ni. Ke? Udah sih? Kurai mau tu. Tu le itu. Anda sedikit. Aku na. Itu nimu kalau macam ni luar man itu luar ni. Tule. Kutte. Aku tu खेती जा रहा boleh. नजारा नहीं कि एक्टिंग करे. Apa nama mesti kau pada itu? हाँ? Nama mesti kau pada kau. Kira? तो अंदर से मैं एको कौन है तो किले मत दीजिए चुप जा चले अभी तो चले रुकिए जाने के आओ ना पानी की प्यास लगी से बोतल लगता लेना अभी मन दूरी जाओ ले मन कुते खेती जा रास्ता वाले पकली चले अभी तो मिस्टेक हो पारे दे चले अभी क्या कि मिस्टेक सिक्स को है तो कौन है कि थमने को ऐसे नहीं कि ना खिलिया से मान रुकी ना गुस्सा हो इसलिए जा आइले तो हमने पनिशमेंट खाओ कि हमने कौन है कोआ इमन बच्चा है कि हमने कहने मन रुकी देखो कि कौन है कोआ हमने मन बार बार गुआब जरे तो मुझे को भी कोआ नहीं ना रुकिया से कोई ना मुर्गी गाड़ी बनी क्या चले अभी क्या कौन है हमने अरे मैं रोको ऐसे क्या मुझे ना जाने दे तू भी ना जाने सिस्टर की आदि थमने को ऐसे नहीं के कुला कोला ऐसे आरो हमारी कोला न होई दे अरे अखाउ नहीं हमने कोई कोआ तो आई भी ना अरे हमने के रुकिया से तो लगे नहीं मैं क्या तो है वो कुते रुकिए से तो खेती जा रास्ता वाले क्या खेती के मुझे जावी ना दे रुकी अब कोरी तो कि itu lah हमने क्लास 9 में फेल हुआ था ना कौन हमने मुझे क्लास 1 में पहुंच जा रहा है
ইমান বিয়া নেকি মই কি জানে কোন আছে কোৱা নাজানে মই প্ৰেং কৰি আছো মই কি প্ৰেং কৰি আছো তামনি কৰা না কোন ব্ৰা পেজাক আছে পেজাক ব্লক জানে তো মই কি আমি যে প্রমোট করলে কল করে না একটা জুকাবা দিছে রে আমি নাম্বার না কই নুগুনা না কি কিনা লাছে তাই আমি না মতা না কোন দিছে গাইস তো ভিডিও এতে এন্ড উনিছে এনে আমি কি প্রমোট করা যাবে না হয় একটা জুকাবা পঠাইছে কো আমি নাম্বার তাই কি প্র্যাঙ্ক করবি আমনান বুঝি আছে কোন না হয় তো আপনারা ইউটিউব যদি খুলি না আছে তো আপনারা ইউটিউবি চাই লৈছে মই তো এনে আপনি কি মই না ফলোৱাৰ্ছ কান সাপোৰ্ট কৰি দিবি না কোনে না হয় এনে প্ৰেংক কৰি দিয়া আছে মই তাইকে সব সুধিছে ৰে এনে একো বিয়া পাও নাই তাই কিনা মানুহ আছে না প্ৰেংক কৰিলে হ'ব নাই তাই বা একো নহ'ব এনে প্ৰেংক কৰিবি কোৱা আছে ৰে বিয়া পাৰো নাই না কিলে বিয়া পাব তাইকে মাৰিব গ'লে তাইকে মাৰি ল'বে এইটো চুকাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব দিব ভিডিও দিছ খতাই চাই থাকি তো হয় হয় তো কি কাটি দিছে বিয়া পাই না কাটা ইন্দা তো মই কাটা নাই তো হাত বা কাটিছে না নাই একলা কাটি দিছে তে আপলোড করো কোন হয় না আই কোন হই তো চলো চলো আপনি কি সাপোর্ট করে দিবেন না হ্যাঁ চলো চলো দে আচ্ছা আচ্ছা থ্যাঙ্কস দে হ্যাঁ